মনোনীত প্রার্থী ভবেশ দেববর্মা 10 কুলাই চাপা হওয়ার তথা খোয়াই জেলা পরিষদের মাননীয় আইপিএফটি বিজেপি জোট প্রার্থী নয় হালালি আসামের কেন্দ্রে ভবেশ দেববর্মা সদস্য পিনাকি দাস চৌধুরীকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। সাথে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি এই দুই কেন্দ্রের প্রার্থী ভবেশ। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানোর জন্য किसा 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 किसा
তিনি হান করব যত জনগণ হামারি মামুন করা যে সরকার আমাদের 3 বছরের বিলম্ব ও 3 বছর সংকবাদ মহামারী মাখা আবার কোনো দুপুর করে 25 বছরের জন্য হারে তো মুক্ত অভিযান খা তো সারা জায়গা বিলম্ব খা অনেক জনগণকে সুবিধা তুমি 2018 বিজেপি সরকার ফেলে করব পুরো অঞ্চলে দেখো করো তুমি 1 বছর না থাকো তার মধ্যে আমাকে হাত সামনে লেখা কিন্তু প্রাণী বাগই তুই রাজ্যের বাগই সাথে সাইমানো রিয়া को सिग्नल करे जो मुझे सिग्नल करे और बुइला सब सारा बड़ा प्रश्न करो 1 टा करो खूब बड़ा प्रश्न करो रुपया सारा विश्व में करो तो साइमानो क्यों राज्य भाइयों और इतनी बड़ा सारा ये नहीं कोई बरक दंगो बरक कहम दंगो बरक कदर दंगो और ये प्रमाण जो कौन मछली आवाज में कहते हैं ठंडा डालना ना तो ठंडा डालना जो कौन मछली माता तो सारा प्रश्न बरस नहीं मानो बेली चंद्र तो बात किया कौन मछली माता कल इसे लेकिन सोचकर रंबियान कौन मछली माता सारा विश्व में साई मार दो त्रिपुरा जो भाई को बरक कहम दंगो और इंग्लिश को बोलो भाई को ज्ञानी को बरक दंगो ताकि साई मारो तो बरक घर बंदा उन्होंने बामफम सरकार जे तो मंगलाई जे बरक बरम जमा खाबो जे सिरा खाबो सिरा गया अब वो लोग खाना प्राय कोटी कोटी रात खाई देबो 1 বছর বেশি বলো চিন্তি করে পুরা চেহারা পাল্টা উঠান নাই লোক নাই ওই তো ওখানে ইয়াকে খাই ওই ফাইতে দেবে না হাইওয়ে ওইলা সব হতে দিলে কমরপুর কোন খোয়াই আওলা তো রাস্তা নাই কোনো নাই ইয়াক ভাই চলাই করে হতে আওলা তো ইয়াক চম্বনগর হতে দিলে দিল্লা উদয়পুর তো ইয়াক শান্তিবাজার জুনাইবাড়ি তিনি পিলোরিয়া লামা কত কত নদী দেবো yang sama dengan ini banyak kandung pun menjatuh putih-putih sama kita अब हकमान का दिल्ली वाली बीजेपी सरकार राज्य वाली बीजेपी सरकार ताऊ तीन एडीसी बीजेपी सरकार ने बीजेपी सरकार और ये फायदेमंद तब नाम ये जन बहुत है फायदे जीवन जीवन बहुत पानी फायदे जिन उन्नतिनो जिनके रखा हम प्रेम मानो कासना बागोई बाल खाना बागने बरातने चक्रांत करे जमचन ओ चक्रांत ना चंगमाना जमना जाते हैं जन साई मानो जिन तो फन करो तब आगोई जमो शांति तो वही भयो पीस डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन इन त्रिपुरा अब उसको फेरे बागोई अब दोस्त फेरे बागोई जीवन जीवन जन लोग ने बारे खाई जम तक बुखरा तुम्हारा माना जमना उपकरण नहीं सुख माना है और एक लोग काम करे जो काम करे जो प्रेशर ना है क्या बिल्डिंग करे जो काम करे जो एक दुई बছর পরে না সময় সুবিধা মানতে হবে 12,000 ছাত্রছাত্রী যত ফ্রি এডুকেশন এক বছর না লাগিয়া এই ছাত্র নিবাসে বছর 1,10,000 বাদে দঙ্গ চালু ফ্রি দঙ্গ করে সামান হতে বই খাতা ড্রেস কলম যত ফ্রি হতা হবে তামানে কাহাম কোম্পানি কাহাম মাস্টার কোয়ালিফাইড টিচার সেন্ট্রাল সিবিএসই বোর্ড সবকে কাহাম মডেল স্কুল চিন্তা ভাবনা যেটা হবে করো সব সুবিধা মান নাই 100% পুরা সামান নাই যদি বাম বাম তোমাদের সুবিধা জমা খাবো অবমায় ও বাস্তব কথা করো জন কথার মানে ভাই ইলেকশন ভাই কেন তোমরা অনেক ভোট পাঠাবো দেবো একজন নেতা 1 বছর 5 হাজার বাড়ি চাইও ওই জায়গায়
অমনে কারণে বিশ্বাস খাই নাই অমনে কারণে বিশ্বাস খাই নাই এক মাস সেখান যিনি টিপ্রানের বিরোধী টিপ্রানের নম্বর জিরো মানিয়া অসম্ভব দাবি চুনত ভেঙে